الحمد لله الذي نور الوجود بصاحب المقام المحمود سيدنا ومولانا محمد الحامد المحمود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي ما ذكر في مجلس إلا وطأ ولا تليت شمائله على مريض إلا وطاب وشفاه الله سبحانه وتعالى وما حمل شمائله حامل إلا وحفظ من جميع الآفات والمصائب. وكما اجتمعنا على محبته في هذا الدار المبارك فقد الله يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الله يبارك في هذا الدار وفي من سكن في هذا الدار ويدخل عليهم الفرح والسرور ويجعل أيامنا وأيامكم في ربيع وفي سائر الأيام فرح وسرور وحبور نور بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بدر البدور. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyinari alam semesta ini dengan telah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyinari alam semesta ini dengan cahaya sahibul magamil mahmud, dengan cahaya Nabi Muhammad SAW, pemilik makam yang terpuji, yang mana beliau tidaklah nama beliau itu disebut di suatu majelis kecuali majelis tersebut akan menjadi baik. Tidaklah disebut nama beliau terhadap orang yang sakit kecuali akan menjadi baik dan akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah dibaca syama'il perangai beliau, hal-hal yang berkaitan dengan beliau, kehidupan beliau, tidaklah syama'il beliau itu dibawa oleh seseorang kecuali Allah akan menjaga dia dari segala macam kejelekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di majelis ini karena cinta kepada Nabi, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan kita juga kelak bersama beliau dan meminum daripada telaga beliau, yang mana orang yang meminum daripada telaga beliau tidak akan merasa dahaga sama sekali setelahnya, sama sekali. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rumah ini, orang yang tinggal di rumah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebahagiaan dan kesenangan dan menjadikan hari-hari kita di bulan ini semuanya hari-hari dipenuhi dengan kesenangan, dipenuhi dengan kebaikan, berkah daripada Badrul Budur, purnama dari segala purnama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال جابر بن سمرة كنت في ليلة أضحيان، أي في ليلة فيها القمر مكتمل، فكنت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا وجهه أضوأ من القمر، جمال وضوء، والشمس تخجل من نور طلعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم خلقه الله على أكمل الأوصاف، من رآه بديهة هابه، لما يعرفه أول مرة يراه يهابه، فلهذا لم يصفه أحد من كبار الصحابة، إنما وصفه صغار الصحابة، لأنهم كانوا إذا حضروا في حضرته
لا يستطيعون أن يتباكوا في وجهه العظيم لأنه يشع نور صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا كان الصحابة أقوى الناس إيمانا، لأن محبة النبي محمد وتعظيم النبي محمد اعتجنت في قلوبهم، اعتجنت بلحمهم ودمهم، فكانوا أقوى الناس إيمانا. Sayyidina Jabir bin Samurah suatu malam pernah memandang bulan yang bersinar dengan sangat terang. Di saat yang sama di situ juga ada Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Jabir ini membandingkan cahaya bulan dengan cahaya wajah Rasulullah SAW. Ternyata kata Sayyidina Jabir ini bukan berlebih-lebihan, sesungguhnya ternyata wajah Nabi lebih bersinar dan lebih indah dibanding bulan purnama sekalipun. Karena itu dikatakan matahari itu ibaratnya seperti malu untuk menampakkan cahayanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena takut kalah pamor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diciptakan oleh Allah dengan sifat paling sempurna. Dan termasuk ciri khas Rasulullah ini, siapapun yang pertama kali bertemu beliau, pertama kali melihat beliau, pasti merasakan wibawa yang begitu besar. Tidak kuat memandang wajah beliau berlama-lama. Semua orang, sehebat apapun orang itu, pertama kali melihat Rasulullah, pertama kali ketemu Rasulullah, pasti merasakan wibawa yang begitu besar, sehingga mereka semuanya segan kepada Rasulullah SAW. Karena itu kalau kita membaca Syama'il Nabi, hal-hal yang terkait tentang Nabi, akhlaknya Nabi, hal-hal yang berkaitan dengan fisiknya Nabi, kesehariannya Nabi, itu rata-rata yang menceritakan itu semuanya sahabat-sahabat yang masih usianya sangat muda, bahkan masih kanak-kanak. Itu yang mampu cerita, karena mereka berani memandang wajah Nabi berlama-lama, makanya bisa cerita. Adapun sahabat yang pembesar-pembesar sahabat, sesepuh sahabat, tidak ada yang bisa menceritakan seperti apa Nabi. Kenapa? Mereka kalau di hadapan Nabi tidak kuat memandang lama-lama. Baru memandang langsung merunduk karena wibawa yang begitu besar, karena cahaya begitu terang yang memancar dari wajah Rasulullah SAW. Sahabat ini orang-orang yang keimanannya itu paling kuat. Sebabnya apa? Tidak lain karena kecintaan mereka yang begitu besar kepada Rasulullah SAW sampai mendarah daging dan masuk ke relung hati mereka yang paling dalam. لما دخل المدينة المنورة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم استقبله الأنصار. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أظهروا فرحهم بأقوالهم وأفعالهم، أظهروا فرحهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأناس في المدينة ما فرحوا بدخول النبي محمد لأن قلوبهم مظلمة ملآنة بالحقد والحسد والبغضاء. منهم اليهود ومنهم أهل النفاق والعياذ بالله الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. هؤلاء أعداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة. فجاء اليوم وجاء المنافق إلى حسان بن ثابت الشاعر قبل أن يدخل في الإسلام، فقال له نريد أنك تعمل قصيدة تذم فيها محمد وتهجوه أبلغ الهجو حتى تنتشر عند الناس كلهم. ما يهمكم كم بتدفعون؟ أعطوه مال كثير. قال وإن شئت أن نزيدك من المال فأنا أعطيك كثير من المال. فأعطوه مال. قال كيف أهجو شخص أنا لم أره؟ دعوني أراه حتى أتطلع إلى نقص فيه فحينئذ أهجوه بقصيدة تنتشر بين الناس. قالوا سهل، إذا دخل المدينة فارتفع في مكان عالي
فلما أقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم نظر إليه حسان بن ثابت فنظر إليه فوقع نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم على قلبه في الحال فنظر قال ما هذا بشر ما هذا بشر في الحال قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ما بأذمك ما فيك نقص كمل الله خلقك وخلقك فأنت أحسن الخلق خلقا وأحسن الخلق خلقا صلى الله عليه وسلم وأجمل منك لم تر قط عينا وأحسن منك لم تلد النساء. قالوا له اليهود أهل النفاق قالوا نحن استأجرناك لتجيب قصيدة تذم بها فإذا أنت تمدحه فقال لهم والله لقد رأيت نورا ليس كمثله نور خذوا هذا مالكم خذوا لا أريد مالكم فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ودخل في الإسلام وحسن إسلامه فصار شاعر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي يدافع عنه في شعره. هذا الصحابي الجليل نظر نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من رأى خصوصية النبي محمد ورأى خلق النبي محمد وأدب النبي محمد فامتلأ قلبه محبة وتعظيما للنبي محمد ذاك شهد خصوصية النبي محمد لا شك أن الله يملأ قلبه نورا وإيمانا ويجعل له أمانا في الدنيا وفي يوم القيامة. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulunya lahir dan besar ada di Makkah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Ketika kabar hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu didengar ada di Madinah, orang-orang Islam yang ada di Madinah yang disebut dengan sahabat Ansor itu bergembira sekali. Mereka menyambut dengan penuh kegembiraan. Ketika Nabi datang disambut dengan qasidah Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi ta. Ini adalah qasidah yang dibaca oleh sahabat Ansar untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah. Mereka bergembira dan mengekspresikan kegembiraannya dengan ucapan dan perbuatan. Sementara ada orang-orang lain yang tidak suka dengan kedatangan Nabi. Orang-orang ini ada dua. Satu kelompok Yahudi dan yang kedua kelompok orang-orang munafik yang pura-pura iman, pura-pura Islam, tapi di hatinya sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menjelang datangnya Nabi di Madinah, orang-orang Yahud ini dan orang-orang munafikin mencari cara bagaimana menyakiti Nabi, mencaci Nabi, menviralkan keburukan Nabi. Zaman itu untuk agar supaya kabar itu cepat nyebar, viral, itu menggunakan syair. Kalau sekarang itu pakai medsos. Kalau dulu itu pakai syair. Jadi kalau ingin ngomong pujian atau ucapan, kepingin viral kemana-mana, terdengar di seluruh penjuru dunia, itu dulu pakai syair. Karena orang Arab itu senang syair. Jadi kalau ucapan disampaikan dengan syair, cepat nyebar. Lah orang Yahud dan munafikin ini bersekongkol menyewa penyair paling terkenal di zaman itu yang ada di Madinah, yaitu Hasan bin Thabit. Waktu itu belum masuk Islam. Hasan bin Thabit ini. Mereka ngomong, Hasan, kami siap membayar kamu dengan harta sebanyak apapun yang kamu mau. Dengan catatan, asalkan kamu nanti
membuat qasidah, bait-bait syair yang isinya caci maki habis-habisan kepada Muhammad. Itu mereka begitu. Ini mereka membawa uang banyak, kemudian mereka mengatakan, kalau kamu kurang bilang aja, tinggal kirimin nomor rekening nanti tak transfer. Itu. Kamu mau berapa? Terserah. Itu. Kata Hasan, oke, siap, enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang saya disuruh bikin syair, ya nggak bisa. Saya belum pernah ketemu Muhammad, belum pernah tahu Muhammad, bikin cacian, caci maki gimana? Lah gedabrus. Itu. Nanti dulu, biarkan dia datang dulu. Nanti kalau datang saya lihat. Begitu saya lihat nanti, aku akan mensifati dia dengan sifat-sifat yang sejelek mungkin. Akan aku nyinyiri dia dengan syair sebanyak mungkin, sejelek mungkin. Nah, udah, akhirnya dia ketika Nabi sudah menjelang masuk ke kota Madinah, akhirnya Sayyidina Hasan ini mencari tempat yang agak tinggi untuk melihat Nabi dari kejauhan. Karena nanti setelah melihat, tahu akan buat cacian sejelek-jeleknya. Ketika Nabi datang, Sayyidina Hasan memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung cahaya yang memancar dari wajah Nabi itu seolah-olah masuk ke dalam hati Sayyidina Hasan, sehingga langsung cinta seketika. Memandang Nabi dalam sekejap, langsung cinta dan langsung senang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Spontan. Karena memang penyair ulung. Kalau bikin syair itu tidak pakai mikir, langsung spontanitas begitu. Memandang wajah Nabi yang begitu indah, langsung Sayyidina Hasan itu menggubah bait-bait syair di antara yang isinya pujian semua, disewa untuk nyaci maki malah muji. Karena tidak kuat memandang keindahan wajah Nabi. Di antara bait-bait syair yang dibacakan Sayyidina Hasan secara spontan saat itu adalah yang sering kita dengar biasanya, yaitu khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Engkau diciptakan dalam keadaan bersih dan bebas dari segala kekurangan. Seolah-olah kamu ini, seolah-olah Anda ini diciptakan oleh Allah sesuai pesanan Anda, sesuai spesifikasi yang Anda inginkan. Wa ajmalu minka lam taraqatu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Orang yang lebih indah, lebih tampan dibanding Anda tidak akan pernah terlihat, belum pernah terlihat oleh mata sampai saat ini. Sepanjang sejarah dunia belum pernah terlihat. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Orang yang seindah Anda, sebaik Anda belum pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Orang-orang Yahud, orang-orang munafik yang menyewa Sayyidina Hasan untuk nyaci maki Nabi, itu kaget. Loh Hasan, apa-apaan kamu ini? Apa-apaan? Kami bayar kamu dengan biaya yang sangat mahal untuk mencaci maki Muhammad, malah sebaliknya kamu justru memuji-muji dia dengan pujian yang begitu besar. Ini apa-apaan? Kata Sayyidina Hasan, beliau menjawab, wallahi, aku melihat cahaya yang memancar dari wajah beliau yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ketika aku memandang, seketika aku langsung cinta dan senang pada beliau. Karena itu kalian kalau mau minta kembali uang kalian ini, ambilan pen kawan mulai kabeh. Ambilan lagi. Itu. Kata orang situ, enggak patek ambil duitmu. Itu. Kata Sayyidina Hasan, bawa pulang lagi. Itu. Dan dengar ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika itu beliau bersyahadat masuk Islam dan kemudian menjadi orang yang Islamnya sangat baik dan menjadi penyair Nabi yang selalu menggubah bait-bait syair isinya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang yang memandang wajah Nabi dengan hati yang bersih, pasti nanti dia akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalaupun belum bisa untuk memandang wajah beliau, kita kenali kekhususan-kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Dengan begitu pasti akan tumbuh cinta, tumbuh keimanan dalam hati kita.
يعني الصحابة تعلموا من القرآن أنه يجب عليهم تعظيم سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عظمه سبحانه وتعالى. إذن هو يشير لأمته بتعظيم حبيب محمد، وأن تعظيم حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذاك من كمال الإيمان، لأن الله يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيمه من تعظيم الله، تعظيم الأولياء والصالحين، تعظيم العلماء والعاملين، من تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتعظيم النبي محمد من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وأفضل الشعائر على الإطلاق لله سبحانه وتعالى هو الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مجلس وكان أصحابه جلوس قاموا له تعظيما واحتراما، فلما رآهم كلما دخل قاموا له، قال: لا تقوموا، اجلسوا. فلما دخل في مجلس آخر قاموا، ما استطاعوا أن يجلسوا. ألم أقول لكم؟ قام حسان بن ثابت فقال: عجبت لمن له فهم وعقل يرى هذا الجمال ولا يقوم. كيف يرى هذا الجمال ونجلس ونحن جالسين؟ لابد نقوم تعظيما لهذا الجمال. فلما عرف أنهم ذاك من محبتهم تركهم بعد ذلك، إذا دخل قاموا فلم ينههم. لكن قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذا هذا العالم أو الأستاذ يحب الناس يقومون له، هذا ينتبه لنفسه، هذا على خطر. لكن إذا شهد أنهم إنما قاموا محبة له، محبة للعلم، تعظيما للعلم، ولم يشهد أنه أفضل من أحد ولا أن له فضل على أحد، فذاك لا يضره. متى يضره ذلك؟ إذا كان اعتقد أن له فضلا وقد اغتر بذلك وتكبر. هذا الأمر هو الذي يؤول إليه بالوبال في الدنيا وفي يوم القيامة. Sahabat itu sangat takdim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana mereka mentakdim Rasulullah sedemikian agung? Itu karena mereka belajar dari Al-Quran. Mereka takdim seperti itu, mereka belajar dari Al-Quran. Di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat karena Allah menjelaskan keagungan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah isyarat dari Allah agar umatnya mengagungkan beliau. Mengagungkan Nabi ini termasuk kesempurnaan iman. Karena Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk tanda ketakwaan yang ada dalam hati. Dan tidak ada syiar yang lebih agung mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mentakdim Nabi, mengagungkan Nabi, itu berarti juga mentakdim Allah. Mentakdim para ulama, para aulia, orang-orang soleh. Ini bagian dari takdim kepada Nabi. Dan tadi sudah dijelaskan, takdim kepada Nabi berarti takdim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat itu, setiap kalau mereka sedang kumpul duduk begitu, kalau kemudian datang Nabi, serentak mereka itu berdiri tanpa disuruh. Otomatis, spontan mereka itu menyambut Nabi dengan berdiri. Akhirnya oleh Nabi itu terjadi terulang-ulang itu. Setiap Nabi datang mereka berdiri, setiap Nabi datang mereka berdiri. Akhirnya kata Nabi, kasihan ngapain mereka repot-repot berdiri. Akhirnya dilarang oleh Nabi, sudah. Dari hari ini kalau aku datang gak usah berdiri, tetap duduk. Kemudian di kesempatan berikutnya Nabi datang, mereka tetap berdiri. Kenapa? Otomatis. Mereka itu tidak mampu memandang wajah Nabi terus tidak berdiri, itu tidak mampu. Hati mereka menolak untuk tetap duduk. Jadi mereka duduk itu seolah-olah otomatis begitu.
Akhirnya Sayyidina Hasan seketika menggubah satu bait syair yang berbunyi, ajibtu liman lahu fahmun wa aqlun yara hadzal jamala wa la yaqumu. Aku sangat terheran-heran kepada orang yang punya pemahaman dan punya akal, memandang wajah yang begitu indah, wajah Nabi Muhammad SAW, kemudian kok tidak berdiri. Ini aneh, ini punya kelainan berarti. Akhirnya karena Nabi mengetahui sahabat itu berdiri menyambut Nabi bukan karena memaksakan diri, bukan karena apa, merasa gak enak kepada Nabi, bukan karena perasaan yang macam-macam, tapi murni karena kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Akhirnya oleh Nabi dibiarkan mereka berdiri, tidak dilarang. Loh, apakah ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang kurang lebih artinya siapapun yang senang ketika dia datang, orang-orang pada berdiri ngasih jalan, maka orang seperti ini berarti sama dengan pesen tiket neraka. Jadi kalau ada orang ketika dia datang, dalam hatinya dia itu ada rasa senang ketika orang-orang berdiri. Bahkan kepingin kalau orang-orang itu berdiri, merasa hebat, merasa layak diperlakukan seperti itu. Orang seperti ini siap-siap masuk neraka. Berarti sudah dapat jatah tiket neraka. Apa tidak bertentangan dengan sahabat yang berdiri tadi? Tidak. Karena yang dilarang oleh Nabi itu adalah ketika ada seseorang, ustadz, tokoh, kiai atau semisalnya, dia datang dalam hati dia kepingin orang-orang itu berdiri. Atau ketika orang-orang berdiri dia di hatinya merasa bangga, merasa senang. Oh memang pantas saya ini diperlakukan seperti ini. Ya wis sak mestine. Dalam hatinya merasa hebat, merasa punya jasa, merasa lebih baik dibanding orang lain. Ini yang diancam neraka. Adapun kalau ada tokoh datang, orang-orang berdiri semua, santrinya berdiri semua, dia dalam hati sama sekali nggak ada rasa merasa lebih hebat dibanding siapapun, tidak merasa punya jasa kepada siapapun, tapi dia hanya memandang mereka itu berdiri karena ilmu saya, bukan karena saya ini siapa, karena ilmu yang saya bawa aja. Mereka ta'zim itu. Nah, kalau seperti itu maka tidak ada masalah. Yang bermasalah ketika dia dalam hati seneng orang-orang berdiri dan apa, merasa lebih hebat dibanding mereka. فالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم دليل على تعلق القلب به صلى الله عليه وسلم. ولا يوفق لهذه العبادة أي الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا سعيد. أي من أراد الله سبحانه وتعالى سعادته في الدنيا والآخرة وفقه الله لهذه العبادة. وهذا مشاهد. إن كان محسنا يزداد في إحسانه، وإن كان مسيئا يتوب ويندم ويرجع إلى الله. ولو كان مسرفا على نفسه بكثرة الذنوب وأكثر من الصلاة على الحبيب المحبوب فإن الله سبحانه وتعالى يقبله ويغفر له وتغفر له الذنوب. فاحرص أنك كلما سمعت باسم النبي محمد أن تصلي على النبي محمد، سواء في مولد، سواء في مجلس، سواء في خطبة الجمعة، ينبغي أن ترفع الأصوات بالصلاة على النبي محمد. ما هو في خطبة الجمعة الخطيب يذكر النبي محمد ولا أحد يصلي على النبي محمد، ونقول نحن نحب النبي محمد. هذه دعوة بلا بينة. مجرد نقرأ المولد والبردة نسمع شيء من شمائل النبي محمد، نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه عبادة عظيمة أكرمنا الله بها ووعدنا بالثواب العظيم عليها. فائدة دينية ودنيوية وأخروية، حسية ومعنوية. انبك هم أكثر من الصلاة على النبي محمد، انبك غم أكثر من الصلاة على النبي محمد، إن عليك دين أكثر من الصلاة على النبي محمد، يفرج الله همك ويكشف غمك ويقضي دينك، وفوق هذا كله يغفر ذنبك يوم القيامة. فتأتي يوم القيامة ولا ذنب عليك. نعمة هذه الصلاة على النبي محمد. فأكثروا من الصلاة على النبي محمد فإنها دواء لكل داء وشفاء من كل مرض. فأكثروا من الصلاة على النبي محمد
خصوصا في شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان السلف الصالح من أول ليلة من ربيع الأول فهم يزدادون من أورادهم، هم مكثرين من الصلاة في كل ليلة وفي كل وقت، لكن في شهر ربيع الأول يزدادون أكثر الإكثار احتفالا بشهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينفذ ولا ينتهي شهر ربيع الأول إلا وقد أكرمهم الله برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيخبر كل واحد صاحبه ما وقع له من الاجتماع بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا؟ لما في قلوبهم من التعلق، أما أكثر من الصلاة إلا للتعلق، فالله يعلق قلوبنا بهذا النبي العظيم ويجعل قلوبنا متعلقة ولو مع وجود العلاقة، لكنها مقرين بالتقصير، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا متعلقة به ويجعل روحا ويرينا وجهه في الدنيا قبل الآخرة وهو راض عنا من غير ابتلاء ولا امتحان، بل بمحض الجود والامتنان بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صفوة الأكوان، والحمد لله رب العالمين. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW itu tanda ketergantungan hati, keterikatan hati, dan kecintaan hati yang kuat kepada Rasulullah SAW. Tanda orang itu cinta pada Nabi, ya suka salawat, dan ini perlu dicatat dan direnungkan baik-baik. Orang itu tidak akan dibantu oleh Allah untuk memperbanyak salawat kecuali Allah menginginkan kebaikan untuk dia dunia dan akhirat. Orang yang dikehendaki celaka oleh Allah tidak bakalan kober sholawat. Walaupun ingin, tapi nggak sempat-sempat. Ada aja halangannya. Itu. Selalu ada penghalang untuk dia sholawat. Koreksi diri kita masing-masing. Kalau kita kepingin sholawat kok tidak sido-sido, tidak kober-kober. Awas. Ini tanda celaka ini. Segera perbaiki diri. Ketika kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk bisa mudah memperbanyak salawat, berarti Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Orang yang memperbanyak salawat pasti akan berangsur-angsur membaik. Kalau orang itu asalnya sudah baik, akan bertambah baik. Kalau orang itu asalnya kelakuannya buruk, akan diperbaiki oleh Allah, akan dibantu untuk taubat. Kalau orang itu banyak sekali dosanya, dengan barokah memperbanyak salawat akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena itu selalulah bersalawat kepada Nabi yang semangat setiap kali mendengar beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu di maulid, di majelis, ketika khutbah. Aneh kata beliau di khutbah Jumat, khotib menyebut nama Nabi Muhammad, di masjid sepi gak ada yang salawat. Mana cintanya? Katanya cinta pada Nabi. Lah buktinya mana? Karena itu walaupun khutbah Jumat yang kita diperintahkan diem, kalau mendengar Nabi Muhammad langsung masjid itu harus bergemuruh, penuh dengan sholawat, kalau bisa sampai geder masjid itu. Sholawat dengan suara keras, tidak apa-apa, bagus itu. Setiap mendengar nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Sholawat pada Nabi ini pahalanya sangat besar dan ada faedah yang besar, baik itu faedah yang berkaitan dengan agama, dunia, zahir, batin, ataupun yang berkaitan dengan akhirat. Di antara fadilahnya sholawat, Anda punya utang sebesar apapun akan dimudahkan oleh Allah untuk lunas. Anda punya kesedihan apapun, baik kesedihan yang berkaitan dengan masa lalu atau dengan masa depan, gelisah mikir masa depan atau sumpek mikir masa lalu, perbanyak sholawat, akan hilang sedih dan gelisah itu. Ditambah lagi yang lebih besar, kalau Anda memperbanyak sholawat, Anda menghadap Allah di hari kiamat, saldo dosa Anda nol. Tidak ada dosa sama sekali. Dihapus habis oleh sholawat. Dan sholawat ini juga bisa menjadi obat dari segala macam penyakit. Penyakitnya badan atau penyakitnya hati. Karena itu berbanyak sholawat khususnya di bulan kelahiran beliau, bulan Rabiul Awal yang sekarang kita berada dalamnya. Ulama salaf itu dulu setiap saatnya memperbanyak sholawat, tidak hanya di bulan Rabiul Awal. Tapi kalau sudah masuk Rabiul Awal, mereka yang biasanya sudah sholawatnya banyak ditambahi. Spesial ini kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal.
Akhirnya yang terjadi apa? Ketika di akhir bulan, masing-masing di antara mereka cerita ke yang lain, saya ketemu Nabi, Nabi begini. Satunya lagi, oh iya saya juga melihat Nabi, Nabi begini. Masing-masing cerita pertemuannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka begitu? Bisa diberi kesempatan yang indah seperti itu? Karena banyaknya sholawat disertai kecintaan mereka yang kuat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah menjadikan hati kita hati yang terikat, terpaut dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita banyak kesalahan, banyak kecerobohan, tapi semoga Allah membantu kita untuk sangat menjadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Diberi kesempatan untuk memandang wajah beliau di dunia sebelum di akhirat, dalam keadaan beliau ridho kepada kita, tanpa didahului ujian, cobaan, tapi murni anugerah dari Allah dengan berkat Nabi Muhammad SAW. الله يبارك لنا ولكم في هذا المجلس المبارك وفي هذا البيت المبارك، يجعله بيتا معمورا بالخير والبركة، معمورا بذكر الرحمن وبالصلاة على حبيب الرحمن وتلاوة القرآن، ويجمع من كان سببا في هذا الجمع المبارك، يجعلهم من أهل الخير ومن أهل البركة، يبارك لهم في رزقهم وفيما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، ويجعل كل نعمة أنعم الله بها علينا وعليكم مصروفا في طاعة الله وطاعة حبيبه مصطفى، ويجمعنا وإياكم وأهلينا على المودة والسكينة والرحمة والمحبة، ويقرب منا من كل خيار، يبعد عنك من الشرائك بينكم مضار، بجاه النبي محمد المختار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.